Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Rahma Dinia Putri, mahasiswa baru IAIN Pekalongan, jurusan Ekonomi Syariah dengan NIM 4121012. Di video ini, saya akan membacakan surah dalam Al-Quran dengan menyebutkan hukum bacaannya untuk placement tes PTQ. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awa'ajibtum an ja'akum dzikrum min rabbikum ala rajulin minkum liyunzirakum wadhkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi nuhin wa zadakum fil khalqi bastah fadhkuru Allahi la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Sekarang saya akan menyebutkan hukum-hukum bacaan yang ada di dalam surah Al-A'raf ayat 69. Yang pertama, awa'ajibtum, jib, baknya bacaan qalqalah sughra karena mati asli. Awa'ajibtum tum bacaan idhar syafawi karena mim sukun bertemu alif. Ja'a bacaan mat wajib mutasil karena mat bertemu hamzah dalam satu kalimat. Kumzi bacaan idhar syafawi karena mim sukun bertemu zal. Mirrabbikum mirro bacaan izom bila gunah karena nun sukun bertemu ro. Kemudian ala rojulim limmi bacaan idgham bi gunah karena kasrah tanwin bertemu dengan mim. Milkum bacaan ifa hakiki karena nun sukun bertemu kaf. Kemudian milkum li bacaan idhar syafawi karena mim sukun bertemu lam. Liyudhi bacaan ifa hakiki karena nun sukun bertemu zal. Wadhkuru'i bacaan mat jaiz munfasil karena mat bertemu hamzah dalam dua kalimat. Idz ja'alakum kumhu bacaan idhar syafawi karena mim sukun bertemu kha. Khulafa'a bacaan mat wajib mutasil karena mat bertemu hamzah dalam satu kalimat. Mim ba'di mimba bacaan iklab karena nun sukun bertemu ba. Wazadakum za bacaan mat tabi'i karena fathah diikuti alif. Wazadakum fi bacaan idhar syafawi karena mim sukun bertemu fa. Fil khalqi al-kha bacaan al-qamariyah karena al bertemu kha. Bastah boleh dibaca shad, boleh dibaca sin. Bastah. Fadhkuru'a bacaan mat jaiz munfasil karena mat bertemu hamzah dalam dua kalimat. Allah la bacaan mat wajib mutasil karena mat bertemu hamzah dalam satu kalimat. Tuflihun bacaan mat arid li sukun karena mat terletak sebelum huruf yang diwaqafkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Shadaqallahul azim.
Sekarang saya akan menyebutkan hukum-hukum bacaan yang ada dalam surah Yusuf ayat 11. Yang pertama, qalu. Ko bacaan matobi'i sebab fathah diikuti alif. Lu bacaan matobi'i sebab dumah diikuti wawu sukun. Ba bacaan matobi'i sebab fathah diikuti alif. Na bacaan matobi'i sebab fathah diikuti alif. Malaka. Ma bacaan matobi'i sebab fathah diikuti alif. Kemudian la ta'manna bacaan ismam sebab dumah yang terbuang dengan isyarat bibir. Ala Yusufa. Yu bacaan matobi'i sebab dumah diikuti wawu sukun. Wa inna nunnya bacaan gunah karena nun bertasjid. Lahu lana sihun. Lahu la bacaan mat silah qosiroh karena hak domir bertemu dengan huruf selain hamzah. Lana sihun. Hun bacaan mat arid li sukun karena mat terletak sebelum huruf yang diwakafkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Shadaqallahul azim. Sekarang saya akan menyebutkan hukum-hukum bacaan yang ada di dalam surat Al-Insan ayat 15 dan 16. Yang pertama, wa yutafu. To bacaan matobi'i sebab fathah diikuti alif. Alaihim bi. Him bi bacaan ifa syafawi sebab mim sukun diikuti ba. Kemudian milfi bacaan ifa hakiki karena nun sukun bertemu fa. Kemudian wa akwabin. Wa bacaan matobi'i sebab fathah diikuti alif. Kemudian di dalam surat Al-Insan ayat 15 dan 16 ini terdapat hukum bacaan qawariro, di mana bisa dibaca dalam 3 bentuk. Yang pertama, panjang pendek atau waqaf wasol, yaitu dibaca qawariro min fiddah. Yang kedua yaitu dibaca pendek-pendek atau qawariro min fiddah. Kemudian yang ketiga dibaca pendek sukun, yaitu qawarir. Kemudian lanjut, ada hukum bacaan ifa hakiki, yaitu terdapat dalam kata milfiddah. Milfi bacaan ifa hakiki karena nun sukun bertemu fa. Kemudian qaddaru. Ru bacaan matobi'i sebab dumah diikuti wawu sukun. Ha bacaan matobi'i sebab fathah diikuti alif. Kemudian taqdira. Qofnya bacaan qalqalah sughra sebab mati asli. Di bacaan matobi'i karena kasrah diikuti ya sukun. Kemudian ro di akhir waqaf ini bacaan matiwat karena fathatain diikuti alif yang diwaqafkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuh a'jamiyyun wa arabi. Qul huwa lilladzina amanu hudan wa shifaa. Walladzina la yu'minuna fi adanihim waqrun wa huwa 'alaihim 'ama. Ulaika yunadawna min makanin ba'id. Shadaqallahul azim. Sekarang saya akan menyebutkan hukum-hukum bacaan yang ada dalam surat Fussilat ayat 44. Dalam ayat ini terdapat bacaan tashhil, yaitu pada kata a'jamiyun dibaca a'jamiyun. Hamzah yang kedua itu dibaca samar. Kemudian pada kalimat laula fussilat, laula
La bacaan matobi'i sebab fathah diikuti alif. Kemudian lilladzina, di bacaan matobi'i sebab kasroh diikuti ya sukun. Kemudian hudaw wa syifa, hudaw wa bacaan idgham biunah sebab fathah tanwin bertemu dengan wawu. Kemudian wasyifa'u, fa'u bacaan mat wajib mutasil sebab mat bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Walladzina, di bacaan matobi'i sebab kasroh diikuti ya sukun. La yu'minuna, la bacaan matobi'i sebab fathah diikuti alif. Nu bacaan matobi'i sebab dhamma diikuti wawu sukun. Fi adza, fi a bacaan mat jaiz munfasil sebab mat diikuti dengan hamzah dalam dua kalimat. Kemudian alaihim ama, him'a bacaan idhar syafawi sebab mim sukun bertemu dengan ain. Ulaika, lai bacaan mat wajib mutasil sebab mat diikuti dengan hamzah dalam satu kalimat. Yunadauna, na bacaan matobi'i sebab fathah diikuti alif. Kemudian mim makani, mimma bacaan idgham biunah sebab nun sukun bertemu dengan mim. Makanim ba'id, nimba bacaan iklab sebab kasroh tanwin bertemu dengan ba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qila man raq. Shadaqallahul azim. Saya akan menyebutkan hukum-hukum bacaan yang terdapat dalam surat Al-Qiyamah ayat 27. Dalam ayat ini terdapat hukum bacaan saktah, yaitu berhenti sejenak tanpa mengambil nafas sebanyak atau selama 2 detik atau 2 harokat, yaitu terdapat dalam kata man, rok. Kemudian terdapat bacaan matobi'i yaitu pada kata waqila, qi bacaan matobi'i sebab kasroh diikuti ya sukun. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.